Me ha dicho esa Mira, el elefante. Mira allí. ¿Le ves? Man estos que guardan. Aquí he tenido pero pues هنا القصر من الخارج. نحاول نصور لكم. هو معلم تاريخي. من بعد ندخل مانيش عارفه يخلوني نصور ولا لا من الداخل. مسموح اليوم ندخلوا، ما كنتش عارفه بلي نقدروا ندخلوا. اللي مقيمين هنا اللي يحبوا ياخذوا فكره، هو مليح يجيبوا دراري يتثقفوا لهنايا. كاين جيد يفهمنا باللغه الفرنسيه وباللغه الاسبانيه. مليح اللي يسكنوا هنا ننصحهم يجيبوا هنا ولادهم يتعلموا يعني هاد المعالم التاريخيه. مليح واحد يثقفهم بها. بالنسبه للدخول مجاني للصغار تحت العامين على ما اظن. اذا تشوفوه غير من برا 2 اورو الواحد. اذا تدخلوا تشوفوه من الداخل على حسب السن كاين 6 اورو، كاين 8 اورو على حسب. وكي تكون فاميليا يعني عائله ديروا سعر تاع فاميليا تاع عائله وهو 28 اورو على ما اظن. هذا مكان هذه من الخارج، هو يطل على البحر. كما هذه الناحيه فرنسا، والناحيه هذيك المقابله اسبانيا هوندا ليبيا. هذيك الناحيه يعني موقع استراتيجي بزاف هام، بزاف شباب. ما عنديش فكره عليه من الداخل واش فيه، مانيش عارفه واش يقولوا لنا. اذا خلوني نصور اللهم بارك، ما خلونيش من بعد ندير لكم تلخيص على واش يهضروا. ولكن كما قلت لكم نشجع الناس اللي يقدروا يجيو اللي يسكنوا في هذه المنطقه يجيبوا ولادهم يثقفوا. دوك ما نستناو حتى الوحيدة ونصف زوالا باش نقدروا ندخلوا، لانه يدخلوا فقط ب10 اشخاص. حاجه واحده اخرى نسيت ما قلتها لكمش، يدخلوا بالباس سانيتير. يعني اللي ما عندوش الباس سانيتير ما يدخلش. الاطفال ما همش مجبرين يديروا الباس، يكون عندهم الباس سانيتير اللي ما همش عارفين واش معناتها. ممكن اللي ساكنين في اسبانيا الباس سانيتير هو لازم نكونوا فاكسيني، نكونوا ملقحين، نكونوا درنا التلقيح. اللي ماشي دايرين التلقيح ما خلوهمش يدخلوا. كانوا قاعدين من برا، كان ما عجبهمش الحال وراكم عارفين. لانه كنت هضرت في واحد الفيديو كانوا دايرين مظاهرات في العاصمه تاع باريس هنايا في فرنسا، في العاصمه باريس عفوا تاع فرنسا، ضد التلقيح. ولكن راهم جبروه في كل الاماكن العموميه. ولكن الحمد لله لحد الساعه ما همش دايرين الاطفال ما هوش ضروري التلقيح، يعني غير الكبار. ان شاء الله ما يرجعوش اجباري للاطفال، لانه شويه خايفه من هذا الموضوع، خايفه من التلقيح تاع الصغار. هذه طائره حبيت نصورها لكم، لانه هنا قريب من المطار كاين بياريتش وكاين تاع هوندا ليبيا في اسبانيا. رانا قراب، كاين 2 مطارات قرابين لهنايا. هذا مكان كي نشوف حاجه مهمه نعاود نصورها لكم. نحاول ندير من داخل يعني لو تور تاع هذا الشاتو اللي ما صعفهمش الحال، اللي ما قدروش يجيو لهنايا يديو فكره عليه، لانه هذا يقراوهم في التاريخ والجغرافيا هنايا في فرنسا. ثاني تعتبر ثقافه للاطفال، يتعلموا اشياء. ماشي غير نديوهم غير الاماكن تاع اللعب واللعب لا. ايه هاني عارفه صغار محتاجين اللعب ولازم يلعبوا، ولكن يلعب كما نقولوا حنا يتنزهوا ولا يلعبوا ويتثقفوا بطريقه غير مباشره. هما يعجبوهم هاد الحاجات، نجيبوهم لهنايا راهم يتجاراو، لانهم غابات جاي في بلاصه فيه
جنينه كبيره، فيه جاردن كبير بزاف، يعني ما نقدروش ندوروه كاع. باش ندوروه كامل نقدروا، ولكن باش ندوروه كامل لازم لنا واحد 2 ساعات هكاك، ساعتين ولا اكثر نظن باش ناخذ. الوغ راهم يتجراو هنا دراري، وفي نفس الوقت راهي رياضه بالنسبه ليهم. وكي ندخلوا لداخل ثقافه، راهم يشدوا حاجات كيما نقولوا حنايا، راهم يتثقفوا. هذا هو لو تور تاع شاتو اباديا. نذكر بانه جا في الحدود تاع بين فرنسا واسبانيا، ولكن تابع لفرنسا. هذا مكان الناس راهي خارجه لانه ما يدخلوش كاع، يدخلوا بالعشرة على ما اظن. ونأكد على لو باس سانيتير. alors il faut avoir un pass sanitaire pour entrer. هذا هو الناس اللي خارجين. من بعد نعاود نرجع لكم. هنايا دارونا بلي كانت اكاديمي تاع لي سيون سافون، وهنايا نديرها لكم بالاسبانيول باش تشوفوا اللي حب يدي فكره عليها. و المهم كان معهد بون بريسك هكا باش الناس كانوا يدرسوا هنايا انواع كامل تاع النباتات، يشبه شغل المخبر هكا. بكري كان هكا. اللي يفهم الاسبانيه اللي وصيت له صورت له بالاسبانيه، اللي يفهم الفرنسيه اللي درت له بالفرنسيه. يس. هنا كاين تقريبا بزاف الانواع تاع الاشجار والنباتات، وخاصه نادره منها، ومنطقه محميه لانه كانوا يدرسوا عليها، كانوا يجريوا دراسات وابحاث عليها. دو كنت نسمع وحده كانت تقول كان يعني من قبل كما نقدروا نقولوا تاع عباقره، كان كيما لابوغاتوار، كيما مخبر هكا يديروا فيه دراسات، ولكن يعني المتفوقين بزاف ولا في العلوم وكامل باش يدرسوا انواع النباتات. وايضا فيها بعض انواع العصافير النادره، ولكن هنا ممنوع باش يصيدوها لانها حظيره، كما حظيره محميه. Mira aquí. Son muy, mira, son muy finos. Son muy finos y... Así me gusta. Quand il a 4 feuilles, il porte bonheur. Réponse. L'as-tu reconnu? Oui, on l'a reconnu, mais je ne comprends pas ce qu'il va le dire. Qu'est-ce qu'il veut le communiquer? هذا الباب اللي ندخلوا منه، يدخلوا بالافواج. مازال ما جاتش الداله تاعنا. Les photos du chat. Mais s'il te plaît, une photo de El crocodilo. Parece que un crocodilo que está comiendo la hoja de este árbol. ¿No está comer? No. Ay, no está comer.
Vamos a ir. Vamos. Tomamos de personnages. Et de son commanditaire Antoine Dabadi. Alors c'est la première fois que vous venez ici? Vous me connaissez déjà? Dehors. C'est un début. Antoine Dabadi, c'est un explorateur scientifique du 19e siècle. Il a beaucoup voyagé, notamment en Éthiopie. Vous allez voir à l'intérieur du château une décoration qui rappelle ce voyage et aussi les crocodiles de chaque côté de l'escalier. Voilà, parce qu'il a passé 12 ans de sa vie, c'est un voyage qui l'a énormément marqué. Il est né en 1810 à Dublin, son père est basque-français et sa mère irlandaise. Il a passé les premières années de sa vie en Irlande et c'est à l'âge de 8 ans que sa famille déménage et ils reviennent ici, notamment ils s'installent à Toulouse et après à Paris. Ils viennent en vacances au Pays Basque. Et c'est comme ça qu'il découvre cette région pendant ses vacances et il décide plus tard d'acheter des parcelles sur la corniche. Il va en acheter tout au long de sa vie jusqu'à avoir 415 hectares à la fin et ce château, voilà, tout autour du château. Ce château, il va le faire construire assez tardivement. Il va commencer la construction à l'âge de 54 ans. Ça va lui laisser le temps de partir 12 ans en Éthiopie. Et c'est à son retour qu'il veut commencer la construction du château. Il va choisir chaque détail dans la construction. C'est pour ça que c'est vraiment très fidèle à ce qu'il était, à ses passions. Ici, il a observé les étoiles. Et sous le porche, vous voyez déjà une voûte étoilée. C'est son premier indice. Il a construit ce château aussi avec sa femme Virginie. Et on va retrouver un monogramme tout au long de la visite. Vous allez voir, regardez sur la lucarne, le A élevé d'Antoine et Virginie. Sur les médaillons des chiens qui sont de chaque côté de la porte, vous allez aussi les voir. Et partout à l'intérieur du château, dans pratiquement toutes les pièces. Antoine Dabadi était aussi linguiste. Il a appris 14 langues tout au long de sa vie. Il a commencé assez tôt, puisque déjà petit, déjà avec sa double nationalité, il parlait 6 langues. Et donc pour vous souhaiter la bienvenue, une de ses langues maternelles, c'est le gaélique. Regardez dessus de la porte. Cette phrase ici vous souhaite 100 000 bienvenus. Voilà. Pour bien commencer. Vous avez également le trèfle, vous voyez, comme signe de ses origines maternelles. À l'intérieur du château, on va retrouver plein de proverbes, des pensées, des devises également, qu'il a choisi d'inscrire dans son château. Il y en a une qui est en basque, ici sous le porche. Regardez à droite de la porte, il y a un trou dans le mur qui a été rebouché. Et cette phrase tout autour, Esikushi, Esikashi, qui veut dire. Il y en a plus. Ouais, le problème du basque, c'est que ça ne ressemble pas du tout au français. Il y a très peu de mots latins, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Et là, ça veut dire je n'ai rien vu, je n'ai rien appris. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit cette phrase sous le porche de son château? Parce que c'était une énigme. Voilà, et c'est votre énigme du jour. Vous en souvenez? Vous vous souvenez de la réponse aussi? On regardait, puis on voit mais tout, je me rappelle pas. Voilà. Faut les trouver, quoi. Vous allez pouvoir aider le reste du groupe, parce que dans le château, il y a une énigme, il y a 7 trous qui ont été faits ici. Dans le château, il y en a un là, un dans le pilier, il est encore ouvert celui qui est dans le pilier, et il y en a 5 encore à l'intérieur du château. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait les trous dans les murs, sachant que sa conclusion, c'est je n'ai rien vu, je n'ai rien appris. Mais vous avez 55 minutes pour deviner. Plus un monsieur qui a déjà fait la visite, c'est très facile. Et qu'est-ce qu'on gagne? Le droit de sortir parce que je vais faire ma clé tout à l'heure. Donc au cas où, Ça peut durer longtemps. vous motivez. Non, mais ça ça. pas le lever du soleil, mais c'est un rapport. C'est bien pour une expérience scientifique. Pas le coucher non plus. Non. Non, parce que pour les étoiles. Voilà, pas loin de la lune, ce qu'on appelle la rune, c'est la montagne. Alors on la voit pas, elle se cache aujourd'hui. Il y a le petit train de la rune, vous connaissez? Voilà, il pouvait voir le sommet de la rune. Là, vous avez fait la moitié du travail. Dans les 53 prochaines minutes, c'est pourquoi est-ce qu'il voulait regarder le sommet de la rune? Non, je ne sais pas encore. Vous avez le temps de réfléchir. C'était pour aller au ciel ou quelque chose comme ça? Non. La météo. Non, il n'avait pas d'espoir. Il s'est dit, alors, il habitue à la pluie. C'est pas la météo, C'est pas la météo. c'est pas avec sa femme ou quelque chose comme ça, non? Non plus. On va rentrer dans le château. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une 100 000e bienvenue. Et puis on va rentrer dans le vestibule. Este castillo del siglo XIX que fue construido entre los años 1864 y 84, o sea que durante 20 años. Este castillo era el castillo de una pareja llamada Antoine y Virginie Dabadi. Y a través de los muros de este castillo pues vamos a aprender un poquito todo lo que son sus pasiones, su vida en general.
Hola, bienvenidos. Si no me oís, no dudéis en acercaros un poquito más o pedirme de repetir, ¿vale? Bueno, pues este castillo, como comentaba al instante, es un castillo del siglo XIX que pertenecía a Antoine Virginie, y vamos un poquito a conocer esta pareja. Sus orígenes, Virginie viene de Francia, de la región de Lyon, de la burocracia lionesa, y Antoine es vasco-irlandés, nacido en Dublín en los años 1810 y de madre irlandesa y de padre vasco. Ya a los 10 años se va a volver con su familia a Francia para vivir sobre todo entre las ciudades de París y Toulouse. Pero debido a que su padre era euskaldun, vasco, pues quería que sus hijos conociesen un poquito las tierras en las cuales él había crecido. Entonces regularmente se van a venir aquí al País Vasco y Antoine durante uno de esos viajes pues, va a descubrir este lado muy verdoso, esos acantilados, esas colinas, este lado a veces un poquito húmedo que le recuerda en su totalidad un poco su Irlanda natal. Decide que será aquí que más tarde hará construir su castillo. Pero antes de eso, porque claro, las obras del castillo empiezan cuando él tiene 54 años, lo cual es más bien un proyecto de fin de vida. Antes de eso, pues él va a ser explorador, viaja muchísimo y uno de sus mayores viajes es Etiopía. ¿Por qué Etiopía? Porque en el siglo XIX muchísimos exploradores están buscando los orígenes del Nilo, la gran búsqueda del siglo XIX. Antoine está seguro que ese Nilo, esos orígenes, están situados en Etiopía. Se va a preparar mental y físicamente a ese viaje, como por ejemplo con un régimen alimenticio específico, andando descalzo, vistiendo con la túnica tradicional, vamos, todas las condiciones ideales para ir y realizar ese viaje. Se va a ir a Etiopía, realizará la primera cartografía moderna del país buscando los orígenes del Nilo. De hecho, acaba encontrando un río. Pensándose en los orígenes del Nilo, pone la bandera francesa, vuelve a Francia, recibe la Legión de Honor y se da cuenta que sí, eran los orígenes de un río, pero no del Nilo que buscaba. Resulta que supieron más tarde que los que buscaban no estaban en Etiopía. Eso no le impide recorrer ese país durante casi 12 años, un país que le marca muchísimo, y veremos una fuerte influencia dentro de este castillo. También era científico, apasionado de astronomía, y gracias a sus trabajos en astronomía y en astrometría, será nombrado miembro y presidente de la Academia de las Ciencias de Francia. Por eso aquí dentro tenemos un observatorio. Vamos a ver un poquito todos los detalles a través de este castillo, y de hecho la pareja pidió a un arquitecto que en el siglo XIX ya era muy conocido. Este arquitecto se llama Eugène Viollet-le-Duc y es muy conocido en Francia porque ha restaurado muchísimos monumentos emblemáticos de Francia, como por ejemplo la Catedral Notre Dame de París, la Citadela de Carcassonne y muchos otros castillos. Este arquitecto es un hombre que es apasionado de la arquitectura medieval. Por eso el exterior de este castillo es de estilo neogótico, se parece un poquito a sus castillos fuertes, castillos medievales. Obviamente aquí no hay ningún interés militar, defensivo, simplemente estético, pero es verdad que muchas veces en las arquitecturas medievales tenemos lo que se llama pues, estas figurinas, estos animales, estas gárgolas que rompen un poquito con la estética lisa de la pared exterior. Y estos animales, pues la mayoría están aquí pues, de manera decorativa, pero sí que veremos un par que tienen alguna significación. Por ejemplo, los dos cocodrilos, donde se encuentran cocodrilos, pues a nivel del Nilo, por ejemplo. Los galgos que tenemos aquí, el galgo en la arquitectura medieval simboliza la fidelidad. Y ese mismo símbolo ha sido reutilizado aquí, ya que si os fijáis a nivel de los collares, hay dos iniciales, que son las iniciales A y V, que se encuentran un poco por todo el castillo, simbolizando, pues obviamente, las iniciales de Antoine y de la pareja. A y V, eso es. Ah, vale, perdón. Sí. ¿Por qué? Ya, pensaba que era A y E. Ay, no, la A y la V. Sí. Entonces, pues simboliza un poco esa fidelidad, ese amor que se comparten aquí. También tenemos una frase que está justo encima de la puerta, está en gaélico, ya que si os fijáis justo arriba tenemos el trébol de 3 hojas, el shamrock irlandés, el símbolo de Irlanda. Entonces esto es el idioma local irlandés. Y esta frase es un dicho de bienvenida que existe en ciertos puertos de Irlanda y Escocia, donde se practica el gaélico, que nos desea aquí 100.000 bienvenidas. Bonita acogida para empezar la visita. Vamos entonces a acceder al interior. Lo único que sepáis es que el exterior y el interior han hecho falta más de 10 años para restaurarlo, para volver a ponerlo en estado. Eso no significa que no sea frágil, al contrario, os pediré pues, simplemente sentido común, de tener cuidado de no tocar, no apoyaros contra los muebles o pinturas. Para los que tienen mochila habrá que ponerlos delante para evitar de frotar los muebles.
Interdit de faire les photos.